Hello friends, welcome back to my another vlog. Normal taisa hinuhai and vlog olam sogo. Inkam ang tabuk para phaijak. Iko nai para ni view. Abukya chini nog ni back side. Para ni view abahangke. Abuse tauke sharikta dupuro ang hagya. Dupuro no hapano video khaijak liya. Haiman ise current kari. No electricity. Engke paragon obno kaisa problem tini kuno wati bukuri nobar bom ti kuri je current hana mote so tangi se electricity ase problem kuno palmalia asake tungkha tini hingke tabuk ani mobile 38 degree funuk jagi tongo already tabu sharik ni 5টা baji tongkha naidi tofon ase 38 degree siko tamo khailai sinai asuk tungmano angke kostong jagi tongkha ke norok bahai tongbai norok ni tungmarok bahai kati tong ano sahodi salai di comments khailai di hengke norok bomti application nai tong sadi hengke ano bo idea di angke to tamo nai tong male AC na drop katal ani rumo AC na fano to 24 hour to AC chai mi abo kaisa loi hamyang thango ekdom nangfru simino ang ruo abo karon nogole busuk tongjak ba haya diba duty mangse phungni simi sanja jora ingka je mansak ang koni watermelon rok sai tongo fruit juice rok nungi tongo watermelon juice hindi ingke lemon juice hindi ke amti kheno kati tongkhata din rok tungma rok April tini hingke April ni 29 April se April paikha no hanmangkha April se amte hingke taibo May June tongkhu bahai no semano to tungkha semani jafan taklai taibo tungsuka angko tam khailai sinai angke wansugi se kiri tongha tai koek mas bahike thanai ka buhuru je winter phainai hangke ta kesa ko hangke current kariba thangsinai hini wansuk mani tongna hini phaimani no tonglak tini nogo current chikri hingke oro hingke ani dara tongo oroni koni kanaon office bo chakri khayo ani cousin brother ta hingke bono ang saka nang thangti ano talang thani hingke bo office to paikhana hingke ani oro hap phaina kok hingke nai tongdi jodi ang mang hangke phuno gano dara ko emne bo ko chicken tupna kok da tamjani wahanda tupnai semia ko bo emne phaina kok tongmani sajong ke tabu kol haihoro ano blok khai tongfru no kol phairika ke bini staff bai phainai ke naigan tamo sing tabu wahan mosden khaina nai tong dara song sok paijak dara yang hai sade oke dara ni kolik dara nung wahai sadi buko chini wahan bini mungke suren master biar hasa wahan oi ko koni khumulung bazani wahan pai mani aro busuk sa keji 400 na so chini wahan mosteng ready ngajak dara to tongo pias pias to tongo ko handara lang si expert ay pro kay to mostly kumanay ano ko so tabu hago tulos ko kay to manay tabu ko tayo ni kay jeno ke ako to lahat pa mala nowas putong ma pum sa kanang ni andar gumra sung tabu sok paikha tabu gari no yang side park ma khaika nogo habia seka sung tabu kaisa dumano thang tango mani kaisa paina ni awani bahia manai selani bagai nai to bunda niko nai di sung biwa o habia sung mobile suru habitong iPhone pai nai tong iPhone
Ito so iPhone na ni. Obviously bo black na ithang manika black ka ba sige. Mana black ni o iPhone sige. Ka green tong pink tong o tai blue tong. Nai ka na mo. Hello friends, good afternoon. Okay, ang Mia vlog complete kay Maria Mia iPhone ningka wo purana Maria dugana bizin thangma bagai. Okay, tabu hingke tini ang tukur mujui paikha mainosa paikha hingke tabu ke ang mokol doctor naijana thanai ang je chosma tongmani 2 din sengan kamai thangka emne ang blog rok khaiblo tang chosma re use khaise gya ki tang hingke ang shitra jokon chai no emne bo shitra chosma kate shitrang thangwang obe ang chosma no use khaise gya ani samna ko sim khaijabo but ani power bele na kabang en ko ekdin doira chosma bukuri khan hingke mokol bo ta mujan yochi khain tong ha tabu ke ang doctor naijak sinai hingke tabu ke chini agartala o mane ang khnaka norobo saiman na je Ashwini Netraloy hini khuluka oros ang thana nai tong tini khanamani aro ke doctor rok kaham na tongo expert doctor rok na tongo hinke kaham na ota hinke ko ekdin se kang like ko ekdin ya ko few months back ani dol ni bini amar waro mo ko operation khaisa kha hinke ang tabo aro thana nai tongo ani dol bai ani dol phai na ani nogo hinke bobai ekloge thanglai nai sing aro bobo nai jang nai ko bini bo emne ke bini ke chosma nang sugya ko ta phono but ko ekdin dore bini mokol kisa disturb tong ko ek mas toira ke ta ko ekdin kisa bari to khabu mokol kisa yokshi hain ko ke bobo nai jang sinai enga ang to already ang nango no ani ke ta bo ang thanai Ashwini Netraloy ke norogani loge choya sa ani blog no nai tong bi tapos mokol nai jang nai khaisa Ashwini Netraloy ang wala ni tol ko mo yang busi ko mokol hamyang suka ekdom hamyang suka ko okay Ashwini Netraloy Faiza ko cinta waiting room asok lai tong ko yang andol tos ma tu bi nai tong nai kana ko abo bonai ko bole ko nai thok ko bnya nai thok na o color bonai thok mo I cat sai butterfly eye কাজ হয় না ওটা তো টুসবে যেমন এটা আমরা হ্যান্ডেল এটা এই নাই থকা বলে মদা আপনি ওই ট্রাই কি নাই তাইছা আমরা সামনে নাই থবো নাহলে খাসি নব নালা পিঙ্ক কালার নালা পিঙ্ক বো আবার লাইট বেবি পিঙ্ক আমরা সামনে ni opte sana thaka ta kalar ni musang blau mai ko iko musang ya da আমার না শুনে na দেখে অবদান নাই থাক টেকনিক্যালি বলছি আপনি এটা রিজনের জন্য ভালো এখন স্টাইলটা ও লাস্ট কারে মানে গান করুন তো গান করুন আমার না সেটা আমার না অব লাস্ট নাই মানে কিন্তু উইলা নি আব নি অব তো হাইজে নেই গো অবশ্য নাই সময় হেবলা তাইসা অব নাই সময় হেগা আপনার খুলে আপনার সাজেস্ট এটার মধ্যে নাই পাইখা মকল রক চশমাটা রাজা ওয়ান উইক মেডিসিন সব পাই নাই তিনি আং পুংতো খাইকা নো সাইখানা রওয়ানা কইনা মকল টেস্ট খাইকা তারপর হিংকা নি পাওয়ার গবাং বলা হিংকে রেটিনা টেস্ট খাই দি নে হিংসা গই রেটিনা রক টেস্ট খাইকা কিরি তমানি ও রেটিনা রক খামে আগে তা মনো বাট থ্যাঙ্ক গড আছে কোনো প্রবলেম করে রেটিনা নরমাল নো কে চশমা না খা মানে না সুইও কোয়ার্টার এক লাংখা ফ্রেম রক নাইয়া কই video khamang se call phai kan ka ba ka sa video tan ta pin kha ke tapor hinke ta ko chosma order kha tai 1 week nang na hinka mo sakan chosma ro ko mai thaka ta te khai di
cái bảo 3-4 days try cái này sao á cái này rất là không cái là này khác chúng ta rất khácเราบอกพายเราไหนพี่มาเนาะตำน้องเขาตรงน้องเขาก็ตำก็ตอนนี้ so ไอ้ช่วยนี่เนี่ยตลอดเนี่ยก็พอมั้งอันเกี่ยวกับอันเกี่ยวบิจกุมารจอมันนี่บิจกุมารจอมันเนี่ยঠিকบิจกุมารจอมันเนี่ยพายกันกี่น่ารักกว่านุ่งไหน और हमें से गणेश मताई नाइ सुका क्यूट एकदम जों दाबो बरो बिदि फाइना फाइना कलेक्ट फिरो ओइ आंनियावबो दा माइग्रेन प्रब्लेम दङ साइडआव साबोन खानायावनो बस सावनो माइग्रेन प्रब्लेम गाबोन बागै बिथिरि